नमस्कार मु सागर आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकईबा। प्रथम खबर 5 दिन रे मिलिबो सहायता केते प्रतिशत क्षति होइतिले मिलिबो सरकार सहायता जानतु कोन कहिले मंत्री। लघुचाप प्रभाव राज्य रे 16टी जिल्ला रे होइतिबा आदिनिया वर्षा को सरकार प्राकृतिक विपर्यय भाबे कोन करितिबा बेले राज्य विपर्यय सहायता फांटी एसडीआरएफ रो क्षतिग्रस्त चाषी मानक सहायता प्रदान आरंभ करा जायछि। जो चाषी मानकर 33% बा अधिक फसल क्षति होइछि सेही चाषी मानक एही सहायता जोगाई दिया जिवो। एसडीआरएफ फांटीरो 291 कोटी 68 लाख टंकार इनपुट सब्सिडी क्षतिग्रस्त चाषी मानक प्रदान करा जाउछि। जिओ पोल मानक रिपोर्ट आधार 6,67,720 जन चाषी 2,26,791 हेक्टर जमी 33% रो अधिक क्षति होइछि। एही चाषी मानक सहायता प्रदान कार्य आरंभ होइछि। गत 20 तारिख रु 2टी पर्यायर आदिनिया वर्षा होइतिला। 30 और 31 तारिख रे सर्वे परे सरकार 1 तारिख रे रिपोर्ट पाइथिले। सरकार सब बेले चाषी मानक सह रही आसीचंती और कृषकक मंगल पय सब प्रकार सहायता करबाकू चेष्टित अछंती मंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रवासी भारतीय दिवस पर राजधानी जारी है ट्राफिक कटकणा जानतु कौन रही पूरा व्यवस्था। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आसंता काली अर्थात आज जनवरी 8 रे भुवनेश्वर आरंभ होब 10 तारिख पर्यंत होबाकू समारोह निमंते भुवनेश्वर विभिन्न स्थान पर ट्राफिक कटकणा जारी होइछि। सूचना अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री एही समय मध्य ओडिशा गस्तर आसुथिबारु कमिशनर पुलिस पक्षर कटकणा गुड़िक लागू करा जायछि। कटकणार समय कौनसी जानवाहन घोषित रास्ता यातायात करि पारिबे नहीं किमा कोनसी गली रास्ता को मुख्य रास्ता को आसी पारिबे नहीं। परवर्ती खबर आदिवासी बड़ उपहार देव राज्य सरकार एणिके डिजिटल प्लाटफॉर्म रे सांताली भाषा। आजिकाली डिजिटल जुगरे समस्त मोबाइल फोन इंटरनेट व्यवहार रे अवस्थित थिबा बेले विभिन्न भाषा उपलब्ध रहुछि। आमे मुख्यतः फोन वेब कंप्यूटर आदि रे ओडिया हिंदी इंग्रजी स्पेन आदि भाषा व्यवहार करिथाउ। मात्र आदिवासी माने निज भावना परिप्रकाश करबा निमंते सांताली भाषार व्यवहार करिथान्ते। डिजिटल प्लेटफॉर्म रे एही भाषा उपलब्ध न थिबारु बहु असुविधार सम्मुखीन होउथिबारु आदिवासी समुदाय लोके मात्र आदिवासी को एही समस्यार समाधान करिसंती राज्य सरकार। राज्य सरकार को ओडिया वर्चुअल एकेडमी पक्षर संचालित एवं विशेषज्ञ द्वारा होइतिबा नुआ प्रयास सफल होइछि। एबे डिजिटल प्लेटफॉर्म रे सांताली लिपि भी लिखिबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे 44,793 कोटी टंकार निवेश को ग्रीन सिग्नल देले सरकार। राज्य रे निवेश बढ़ाइबा लागि सरकार जोरदार उद्यम करुथिबा बेले सोमवार सरकार 44,793 कोटी टंकार पुंजी निवेश को उच्च स्तरीय क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक मंजूरी मिलिछि। एही पुंजी निवेश द्वारा राज्य रे 23,500 नियुक्ति सृष्टि होबो। परवर्ती खबर डबल डेकर बस शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार भुवनेश्वर गाड़करण थिबा मो बस डिपोर रे बहु प्रतीक्षित डबल डेकर बस एवं हपन बस शुभारंभ करिसंते। 5टी डबल डेकर बस एवं 10टी हपन बस एका संगे आरंभ होइছে। सेपरि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ई बस सेवा मध्य आरंभ करिसंते। मुख्यमंत्री पुरी रे एसजेटीए द्वारा समुदाय 25टी ई बस व्यवहार करा जिवो। एही अवसर में नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी, भुवनेश्वर एकामा विधायक बाबू सिंह जोग देइथिले। डबल डेकर एवं हपन बस शुभारंभ करबा पई मुख्यमंत्री अन्य अतिथि मानक सहित जनता मैदान पर्यंत गोटे डबल डेकर बस रे यात्रा करथिले। एही बस सेवा आसंता काली ठारू आरंभ होई जनवरी 10 पर्यंत चलिबो। प्रवास भारतीय दिवस इवेंट रे एही समस्त बस सेवा व्यवहार करा जिवो बोली सूत्र प्रकाश जे एही कार्यक्रम रे अंशग्रहणकारी माने बस रे फेरिबे। परवर्ती खबर बढ़िला तापमात्रा कुहुड़ी पर सतर्कता 6 जिला को येलो वार्निंग। राज्य में शीतर लहरी जारी रही 2 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा राति तापमात्रा प्राय 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाई। आसंता 4 दिन राज्य पाणीपाग विशेषज्ञ परिवर्तन नहेले परवर्ती समय 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़िबारे मंगलवार और बुधवार सुंदरगढ़, ढेंकानाल, कटक, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट आदि जिले में घन कुहुड़ी प्रभाव ने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग रही। सेहीपरि खोर्धा, कटक, अनुगुल, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, जगदीशपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, केन्दुझर और मालकानगिरी आदि जिले में हालुकार मध्यम धरण कुहुड़ीर आंतरण देखा मिल पारे। सोमवार राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा बलांगीर 31.3 डिग्री और फुलबाणी सर्वनिम्न 10 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଆଳୁ ଦର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୀମାନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଳୁ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବେପାରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁରରେ ହେବ ଓପିଏସ୍ସି ର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଜୋନ୍। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୟପୁରରେ ହେବ ନୂଆ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଜୋନ୍ କରାଯିବ ନେଇ ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି କମିଶନରମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରଠାରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଜୟପୁରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରହମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଓପିଏସ୍ସି ର 5ଟି ପରୀକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜୟପୁର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବ, ମୋଦି କହିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 2025 ବର୍ଷରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବ। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। 2014ରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଗତ 1 ଦଶକ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଛବି ବଦଳିଛି। ତେବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଦେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 35% ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 100% ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ସହାୟକ ହେବ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଡିଭିଜନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ଭୂକମ୍ପ, 30 ମୃତ। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସକାଳ 6:35ରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଲଗାତାର 7 ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ଚାପି ହୋଇ 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅନେକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଆଉ 2 ଜଣ HMPV ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଭାରତରେ HMPV ଭାଇରସ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ଆଉ 2 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚିହ୍ନଟ 2 ଶିଶୁଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ବର୍ଷ ଓ 13 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ଶିଶୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣ ଏହି ଭୂତାଣୁର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ନାଗପୁର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 2ଟି ଲେଖା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 1 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସୋମବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ HMPV ଜୀବାଣୁ ନୂଆ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଥମେ 2001ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ HMPV ଜୀବାଣୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବିଶେଷତଃ ଶୀତ ଏବଂ ବସନ୍ତରେ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମୁଛି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼। କାଲିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମିଲାଣି NRID ଭିଡ଼। ସାମିଲ ହେବେ 70 ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା 4000 ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ। ଏନେ ଚଳଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀ। ଏପରିକି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକାରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଚିଲିକା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଡଙ୍ଗାରେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ କେନାଲରେ ଛଡ଼ାଗଲା ପାଣି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ହାତୀ ବ୍ୟାରେଜରୁ ଚଳିତ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାମ୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା, କମଲପୁର, ଜୁନାଗଡ଼, କୋକସରା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସର୍ବମୋଟ
53,374 हेक्टर जमी को जल सचेतन जगै दिया नहीं पदक्षेप नि बाम मुख्य केनाल 5 क्यूसेक दक्षिण मुख्य केनाल माध्यम 3 क्यूसेक पानी निष्कासन पर्याय क्रम यह वृद्धि नहीं विभाग पक्षर सूचना मिली। जल सेचन आरंभ समय बाम मुख्य केनाल अधिक्षण जंत्री ईतरूप कुमार पात्र और दक्षिण मुख्य केनाल अधिक्षण जंत्री इंगराज कुमार बेहेरा प्रमुख उपस्थित रही खबर मिली। परवर्ती खबर घोषणा है दिल्ली विधानसभा निर्वाचन तारीख 5 मतदान 8 गणति मंगलवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा करा जाय। निर्वाचन फेब्रुआरी 8 मतदान करा और 8 फेब्रुआरी गणति करा जाय फलाफल प्रकाश करा मोट 70 आसन गोटे पर्यायर भोट ग्रहण करा। तो दर्शक बंधु ये आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।